نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم تجوید کے لیسن نمبر 6 کریں گے۔ الحلق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے الحلق کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الحلق ہوتا ہے ایکچولی الحنجرہ سے لے کر زبان کا پچھلے حصے تک کی جگہ کو حلق کہتے ہیں۔ حلق کے 3 مخارج ہیں، یعنی کہ حلق کی 3 جگہ ہے جہاں سے حروف نکلتے ہیں، اور اس سے 6 حروف نکلتے ہیں، یعنی کہ 3 جگہوں سے 6 حروف نکلتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ The throat. The space that extends from al-hanjra to back of the tongue and has 3 makharij for 6 letters. Al-hanjra. اب ہم سوچتے ہوں گے الحنجرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ That is actually the voice box, the larynx. It is the highest part of the windpipe, resembles a box made up of a lot of cartilages and encompasses the 2 vocal cords. The vocal cords are the most important part of the hanjra in the speech process, and they resemble 2 thin lips spread horizontally inside the hanjra. یہ آپ دیکھ رہی ہیں ڈائیگرام میں بھی الحلق، یہ جو یلو پارٹ ہے سارا یہ حلق ہے۔ الحلق ہے، اس کے 3 جگہوں سے 6 حروف نکلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں اور ان سے 6 حروف کہاں کہاں سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اقصی حلق۔ اقصی حلق جو ہوتا ہے وہ حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کے قریب ہوتا ہے، سب سے ڈیپ حلق کا سب سے نیچے والا حصہ اقصی حلق، دور والا حصہ جو ہوتا ہے، ڈیپ ڈاؤن سینے کے قریب جو ہوتا ہے، اس سے نکلتا ہے ہا اور حمزہ۔ ٹھیک ہے، حمزہ ہا جو ہیں وہ اقصی حلق سے نکلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس وسطی حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ اور سینے کے درمیان میں ہے، وسط کہتے ہیں نا درمیان میں، تو اس سے نکلتے ہیں عین اور ہا۔ اور سب سے ادنا حلق بالکل سامنے کا حصہ جو ہوتا ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے نکلتے ہیں غین اور غا۔ تو 3 حصے ہیں حلق کے، اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنا حلق۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سے حمزہ ہا نکلتے ہیں اقصی حلق سے، عین ہا نکلتے ہیں وسطی حلق سے، اور غین اور خا نکلتے ہیں ادنا حلق سے۔ اقصی حلق سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سینے کے قریب کا حصہ، سینے کے قریب ہوتا ہے، سب سے ڈیپ والا حصہ ہوتا ہے، سینے کے قریب ہوتا ہے۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے اسے اقصی حلق کہتے ہیں، اور اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ Deepest part of the throat. The farthest and the deepest point in the throat at the voice box is the exit point for 2 letters Hamza and Ha. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جگہ جہاں پر ہے، جہاں پہ آپ کو یہ میرا کرسر بھی نظر آ رہا ہے، یہاں سے نکلتا ہے حمزہ اور ہا۔ ڈیپسٹ پارٹ بالکل جو گلے کے سینے کے قریب ہے یہ حصہ، اور ڈیپسٹ پارٹ ہے، اور یہاں سے نکلتا ہے حمزہ اور ہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ And the reciter must ensure to pronounce these 2 letters with accuracy and care so that Hamza does not sound with the seal and Ha does not get hidden. یعنی کہ حمزہ ہم پتہ ہی نہ چل جائے ہم نے حمزہ پڑھ دیا، اتنی تسہیل سے، اتنی نرمی سے، آسانی سے نکل جائے، اور ہا نکلتے ہوئے پتہ نہ چلے کہ ہا جو ہے وہ کہیں آپ کی آواز میں چھپ جائے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں لیٹرز کو بڑی احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے۔ When Hamza is sakina, the vocal cords start off open and come together and close completely, and Ha does not get hidden.
इस पे हम देखते हैं, आपको मैं ये समझाती हूँ इस डायग्राम से। ये देखें, जब हमारे पास हमज़ा साकिना है, तो हमज़ा साकिना ये वाली पोज़ीशन हो जाएगी हमारे पास। ये देख रहे हैं आपका कर्सर मेरा कहाँ पर आ रहा है? हमज़ा साकिना इज़ प्रोनाउंस्ड बाय क्लोजिंग द वोकल कॉर्ड्स। बिल्कुल वोकल कॉर्ड्स की ये क्लोज्ड है, बिल्कुल बंद हो गए। आप कह के देखें, हमज़ा साकिन अ अ, ऐसे ऐसे हमज़ा साकिन होता है ना, ब। अब देखिए एकदम से आवाज़ बंद होती है, वोकल कॉर्ड्स आपके बंद हो जाते हैं। हमज़ा साकिन आपको ऐसे प्रोनाउंस करना है। मिनस समा, अ, आखिर में आके आपके वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाने चाहिए ऐसे हमज़ा प्रोनाउंस करने के लिए, हमज़ा साकिना प्रोनाउंस करने के लिए। बिसल, बिसा, बिसा। जब आपने बिसा कहा, तो अब आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बंद हो गए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, व्हेन हमजा इज मुतहरिका, द ऑपोजिट हैपेंस, वेयर द वोकल कॉर्ड स्टार्ट ऑफ क्लोज्ड एंड देन पुल अपार्ट। अब हमजा मुतहरिका है हमारे पास, ये हमजा मुतहरिका इज प्रोनाउंस्ड बाय ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। आपके वोकल कॉर्ड्स जो है बिल्कुल ओपन है। बा, ता, सा, हमजा मुतहरिका है ना, ठीक है, तो आपकी वोकल कॉर्ड्स ओपन हो गए बिल्कुल। अब जो तीसरी कैटेगरी है, द हा इज प्रोनाउंस्ड बाय पार्शियल ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ये पार्शियल ओपनिंग है। हा इज प्रोनाउंस्ड बाय पार्शियल ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। अब प्रोनाउंस भी करें, हा कहें, जब सीने से निकालते हैं हा को, तो अब देखेंगे आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो पूरी तरह खुले नहीं हुए। जैसे बा, ता, सा कहने पे खुलते हैं, ऐसे हा कहते हैं तो अब गले की कंडीशन आप हाथ रख के देखिए, आपके वोकल कॉर्ड्स पार्शली क्लोज्ड है, थोड़े से क्लोज्ड है, थोड़े से बंद है। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हो गई। हमजा साकिना के सूरत में क्या होगा, हमजा मुतहरिका की सूरत में क्या होगा, और हा प्रोनाउंस होगा तो तब वोकल कॉर्ड्स की क्या कंडीशन होगी। ये डायग्राम से देख के मैंने आपको सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब प्रैक्टिस आपने करनी है। दूसरा हमारे पास आ जाता है वस्ता हल्क। वस्ता हल्क जो है वो है दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, हल्का वो हिस्सा जो मुंह और सीने के दरमियान है, इसे वस्ता हल्क कहते हैं, और इससे दो हरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। The middle part of the throat, a point that is nearest from the previous one to the tongue. The two letters that exit from here are the ha and ain. ये भी आप डायग्राम से देख सकती हैं इसको आसानी से। हा यहाँ से निकल रहा है, हा, और आइन यहाँ से निकल रहा है। एग्जिट पॉइंट इनका एक है, वस्कत दरमियान वाला हिस्सा, ये येलो पार्ट आपका हल्क है, और ये दरमियान से जो है उसके वस्त से आपका आइन और हा निकल रहे हैं। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदना हल्क, मुंह के करीब का हिस्सा। हल्का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, इसे अदना हल्क कहते हैं, और इससे दो हरूफ अदा होते हैं, गाइन और खा। The nearest part of the throat, that is the nearest part of the throat, the tongue with the soft palate, is the exit point for the गाइन and खा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, खा बिल्कुल मुंह के पास वाला हिस्सा, ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये एग्जिट पॉइंट है खा का और गाइन का। ये मखरज है खा और गाइन का, मुंह के करीब का हिस्सा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको अदना हल्क कहा, कि हल्क का सबसे जो है वो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है। ठीक है, मुंह के करीब ये हिस्सा आ जाता है। तो ये हमने आज तीन मखारिज पढ़े अपने, तीन मानी एक मखरज, अल हल्क पढ़ा। अल हल्क में से तीन निकलने की जगह हैं, अक्सा हल्क, वस्ता हल्क और अदना हल्क। और इन तीन जगहों से हमारे पास 6 लेटर्स निकलते हैं। ठीक है, 6 हरूफ की अदायगी होती है, हमजा हा, आइन हा, गौइन खा। हमजा हा हमारे जो है वो अक्सा हल्क से निकलते हैं, आइन हा हमारे पास वस्ता हल्क से निकलते हैं, और गौइन और खा हमारे पास अदना हल्क से निकलते हैं।
آپ نے اچھی چیز کی پریکٹس کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔